दक्षिण ओडिशार प्रमुख पर्यटनस्थली होइथिबा बेले गोपालपुर बेलाभूमि पार्किंग लीजधारी मनमुखी को नहीं पर्यटकों मध्य घोर असंतोष एक वर्ष निमंते बेलाभूमि पार्किंग 44 लाख टंकार टेंडर लीज दियागला एवं टेंडर रे केतेक शर्त रखा जायतिबा बेले लीजधारी से गुडिकर खोला खोली उल्लंघन करी गाड़ी पार्किंग रो निर्धारित पार्किंग फी ठारू अधिक पार्किंग फी जबरदस्त आदाय करुथिबार देखा मिली। यह व्यतीत संध्या समय बेलाभूमि अंचल पर्यटकों चलाबुलारे असुविधा होउछि। नो पार्किंग जोन अंचल पार्किंग जोगु अनेक समय छोट बड़ दुर्घटना घटुवा नजर रही। एनएसी पक्षर 2 चकिया गाड़ी निमंते 10 टंका, ऑटो प्रति 30, कार प्रति 50 एवं बस प्रति 100 टंका धार्य करा जायथिबा बेले लीजधारी पक्षर बस पिछा 500 टंका आदाय करा जाउछि। यह सब पार्किंग स्थान निकट में एनएसी पक्षर लागिथिबा पार्किंग दर सूचना फलक बस पिछा आसुथिबा दर को काटी मोटर पार्किंग स्थान हजिले लीजधारी दायी नुहे बोली टिकट लेखि लीजधारी गाड़ी मोटर सुरक्षा प्रति आदौ ध्यान देउ नाहंती। फल अनेक समय पार्किंग स्थान गाड़ी मोटर हजिबा नहीं गोपालपुर थाना रे अभियोग हेउथिबा बेले जिला प्रशासन और सरकारंकर एथिप्रति दृष्टि देबाकू दाबी हेउछि। आज्ञा मु ड्राइवर गाड़ी गोपाल गोटवाल मो ना बालेश्वर आसू पिला कोचिंग पिला इंस्टीट्यूट पिला जो ट्यूशन पिला जो कहते बुलिया पिकनिक बुलिया आज्ञा 500 टका आज्ञा देखुना पर्चिटा यहाँ बोर्ड तो आम देखिनु आम आसुचु जो नौ फास्ट रू कहला बेले शुणुना 500 टका कहते ना बड़ गाड़ी 500 टका दवाक पड़ो मुझे रिटर्न गली लेट्रिन जावाई शौचालय गली आमर आउ 2टा गाड़ी आस गला देखला से बस जो ना कि ये बोर्ड जो रेड बोर्ड 4टा से बस रो4टार लिभाइज माने पैसा अमाउंट लिखाई ना पचारि आग थर पचारि एथर पचार ना आग थर मुझे पचारि से जड़े 2 जन क्या गोटे फोन कले से गाड़ी में आसिक कहले भाई ना 500 टका बड़ गाड़ी की देवाक पड़ो 500 हाँ आम जिते आज 500 टका नौ मो ना हूँ अभय घर हूँ नयागढ़ जिला इकिरी पंचायत नयागढ़ ब्लॉक इकिरी जीपी मु बस चलाए टूरिस्ट बस नहीं कि नयागढ़ आसी आज बुलिया गोपालपुर बीच पार्किंग करने बस को भीतर को नेला बेले पार्किंग दायित्व रे थिबा महिला माने गोपालपुर बीच रे से माने मते पैसा मागिथिले
କେତେ ଟଙ୍କା ନା 500 ଟଙ୍କା। 500 ଟଙ୍କା ମନା କଲି, ବୋଲି 500 ଟଙ୍କା କୌଣସି ଓଡ଼ିଶାରେ କୌଣସି ଜାଗାରେ 500 ଟଙ୍କା ପାର୍କିଂ ନାହିଁ। ତମେ ମାନେ କିପରି ନଉଛ ଏତେ ପଇସା? ତାଙ୍କ ସହିତ ମୋର ଯୁକ୍ତି ହେଲା ଏବଂ ଯୁକ୍ତି ପରେ ବହୁତ ଟଣା ଉଟରା ପରେ 300 ଟଙ୍କା ମୋଠୁ ପାର୍କିଂ ଟିକେଟ ନେଲେ, ଯୋଉଟା କି ଏଇ ଟିକେଟ ଆଜିର ବର୍ତ୍ତମାନର ଏଇ ଟିକେଟ 300 ଟଙ୍କା ନେଇଛନ୍ତି ଏବେ ରିସେଣ୍ଟ ନେଇକି ମୁଁ ଆସିକି ଏଠି ଛିଡା ହେଇଛି। ଯାହାକି ଓଡ଼ିଶାରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏଭଳି ପାର୍କିଂ ଟିକେଟ ପଇସା ଯୋଉଟା କି କୌଣସି ଜାଗାରେ ନାହିଁ। ଏଥିପାଇଁ ଦୁଃଖିତ ଆମ ଡ୍ରାଇଭର ସମାଜ ବା ଅଲଗା କୌଣସି ଏନଏସି କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ବା କଲେକ୍ଟର ହୁଅନ୍ତୁ, ଜିଲ୍ଲାପାଳ ହୁଅନ୍ତୁ କି ଅନ୍ୟ କୌଣସି ସହଯୋଗୀ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଏଥିପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ଯେ ଏଇ ଯୋଉ ପାର୍କିଂ ରେଟ୍ ଟା ନିଆଯାଉଛି ସମସ୍ତ ଡ୍ରାଇଭର ଭାଇ ମାନଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପଡୁଛି, ଯୋଉଟା କି ସମସ୍ତେ କଳହର ବାଟ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶୁଣାଉଛି। ତେଣୁ ଏଇ ଜିନିଷଟାକୁ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ। ଯେହେତୁ ଏହା ଏକ ନିନ୍ଦନୀୟ ଘଟଣା। 500 ଟଙ୍କା ନଚେତ ବହୁତ କଳି ହେଲା ପରେ 300 ଟଙ୍କା ନଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ ଦୁଃଖିତ, ଡ୍ରାଇଭର ସମାଜ ବି ଦୁଃଖିତ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ମୁଁ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ବେଣେ, ଅଫିସର ଗୋପାଳପୁର। କଣ କହିବେ ପାର୍କିଂରେ ସେମାନେ ସରକାର ଆମର 500 ଟଙ୍କା ଯିଏକି ବି ଆନନ୍ଦ ରାଓ ତାଙ୍କୁ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ଦିଆହେଇଛି। ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବସ୍କୁ 100 ଟଙ୍କା, ଆଉ ବାଇକକୁ 10 ଟଙ୍କା ଏବଂ କାରକୁ 50 ଟଙ୍କା, ଆଉ ଅନ୍ୟ 30 ଟଙ୍କା କରି ଫିକ୍ସ କରାଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ପବ୍ଲିକର କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଆସିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଆମେ ତାକୁ ବାରମ୍ବାର କୁହାହେଇଛି, କହିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ବି ଏଇ ଟାଇପ୍ରେ ନନସେନ୍ସ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଆମେ ଆଉ ଟିକେ ଆକ୍ସନ ନେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ। ସାର୍ ସଫଳ କହିଥିଲେ ପାର୍କିଂ ପ୍ଲେସ୍ ରଖି ଛାଡ଼ିଛନ୍ତି ଚାର୍ଜ ଅବଶ୍ୟ ତା ଉପରେ ତଦନ୍ତ କରୁଛୁ, ତଦନ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଯିବୁ। ଆପଣଙ୍କ ରେଟ୍ ଚାର୍ଜ ସେଟା ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଦେଖିବା ପୁନର୍ବାର ଆଉ ଥରେ ଲେଖିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ। ବିଚ୍ ପାଖରେ ନେଇକି ଯିବେ, ତାଙ୍କୁ ଇନଫୋର୍ସମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ପୁଲିସ ରହିବେ ସେଇଠି। ତାଙ୍କର ଗାଡ଼ିକୁ ଉଠେଇବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହବ, ଟୱିଂ କରାଯିବ। ତାପରେ କିଛି ଲାଇଟ୍ ନେଇକି ବି ଇସ୍ୟୁ ହାଇଲାଇଟ୍ ହେଇଛି, ସେଥିପାଇଁ ୟୁଏନ୍ଏସି ତରଫରୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହବ। ତାପରେ ସିସିଟିଭି ପାଇଁ ସେଇ ଷ୍ଟେପ୍ ନିଆଯିବ। ଆଉ ଯେ ସିନିୟର ସିଟିଜେନ୍ସ ମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ଲାନ୍ ଅଛି କି ଦୁଇଟା ଇ ରିକ୍ସା ଚାଲିକି ସେଇ ପାର୍କିଂ ଜାଗାରେ ତାକୁ ବିଚ୍ ତରଫରୁ ନେବା ପାଇଁ ସେଇ ଇ ରିକ୍ସାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବ। ଆଉ ବି କିଛି କିଛି କନସର୍ନ ଥିଲା, ସେ ସବୁ ଡିସ୍କସନ କରିକି ଆଜି ନିର୍ଣ୍ଣୟ ନିଆଯାଇଛି। ଡିସ୍କସନ ହେଇଛି ସେଇ ଶୌଚାଳୟ ପାଇଁ ୟୁଏନ୍ଏସି କୁ ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ ଦିଆଯାଇଛି, ସେ ଇନଶ୍योर କରିବେ। ସନ୍ଧ୍ୟା 7 ପରେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଗୋପାଳପୁରକୁ ବସ୍ ଆସୁନି, ଏ ଦିଗରେ ଦୃଷ୍ଟି ଦିଆଯିବ। ହଁ, ସେଇଟା ବି ଅଣ୍ଡର ଡିସ୍କସନ ଅଛି, ଦେଖିବା। ଆଜିର ଡିସ୍କସନର ବିଷୟ ଥିଲା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସେଇ ଆପଣ ଯଦି ହାଇଲାଇଟ୍ କରିଛନ୍ତି ତାହେଲେ ମୁଁ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାରୁ ସନ୍ଦେଶ କୁମାର ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ଦର୍ପଣ ନ୍ୟୁଜ୍।